Okay, welcome sa atong FB page sa YouTube channel. Dito naman yung lingkod si Pastor Armando Montero ay nagbabalik. O maayong adlaw, maayong gabi sa tanan. Shout out sa tanan nga mga kaigsunan, Halsod, Visayas and Mindanao. Especially sa ako ang mga kaubanan sa diha sa pagtuo, kabinanted pastors and kabinanted churches o nining takna mamalandong na punta sa pulong sa Ginoo o damo na po nato ang atong naunang kasing-kasing alang sa pamalandong o pagtuon padayon sa mga espirituhanon nga mga butang alang sa paglig-on sa ato ang mga kalag. So Pizza City karon sa bulan sa April year 2026. So ika 2026 na, no? In the year of our Lord. Nga din kanunay kini nga gisaulog ang maong kanang gitawag nga mahal nga adlaw para sa tuwa tanang adlaw mahal mga kaigsunan kay di ta kabayad sa hangin palang daan milyon-milyon na kung atong butang gauge sang atong inhale exhale. Una nga wagay ang maong tradisyon ato sab kining sabayan pero lahi ato Miyerkules Santo ato kay mao magina ang tinuod nga adlaw nga diin si Kristo gilansang o namatay o gilubong og sulod sa tulo ka adlaw tulo gabi og pagkalunis na banhaw, no? Abi 14 sa ilahang kalendaryo o gabi 18 na banhaw sa atong kalendaryo April 1. So muna mga kaigsunan nula na tunong sa ato ang kalendaryo karon ton kinamantay itawag nga leap year. Now nahumana ang ako ang kining paambit nga kaninyo sa maong gitawag date Burial and Resurrection o nining oras nining takna atong pamalandungan ang topiko nga matud pa sa English propitiation, no? Makita din sa 1 John chapter 2 verse 2 o ano yung naka-indicate diha nga matud pa sa English mercy seat. So muna atong makita mga kaigsunan o hinaot nga inyuhang subaybayan o sugdan na nato sa pagbasa mga kaigsunan ining backup nga verses atong makita din sa 1 John chapter 2 verse 2 matod pa din mga kaigsunan nagakanayon, and he is the propitiation for our sins, and not for ours only but also for the sins of the whole world. Matod pa sa Cebuano, og siya mao ang halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala ug dili lamang tungod sa ato kundi usab tungod sa iya sa tibuok nga kalibutan. Actually mga kaigsunan na nahimo kining na general scope ang halad sa pagpasiguli, especially malaunta ni sa mga special people, no? Pero kay ang iyang special people nga maong Israel, mga Hudyo, wala man siya gidawat as a nation. Salin man lang mo ay nahimong naka-benefits mo na nga nagpasalamat kay ang maong halad sa pagpasiguli o propitiation nahimo kini sa tanang rasa na sa mga katawhan. Muna mga kaigsunan itong makita din sa 1 John chapter 2 verse 2. Dayon ta mga kaigsunan sa pamalandong. Now, ang the word propitiation appears in the New Testament King James Version of the Bible, and our verses adunay 5 mga kaigsunan, aupat ni day, no? Sa Romans chapter 3 verse 25, ang ikaduha Hebrews chapter 2 verse 17, o ang ikatulo nasa 1 John 2:2 mo to atong golden text kagay na,
ug ang ikaupat sa 1 John chapter 4 verse 10. Lihog lang ko og kanang pick up. Hindi na ako basahon. Wala na ko'y time. Mubo lang ni nga mong recording. In each case that the word is used to express the grace of God, which allowed Jesus' sacrifice to be the means by which our sins can be forgiven. Other translations, such as the New Revised Standard Version and New International Version, use the word atonement instead. So, mo na yung ubang translation sa propitiation, propitiation, Ang sa Cebuano pa, halad sa pagpasiguli. O sa one word, ubang nga translation, atonement. Ang pagbayad, pagbayad sa atong mga utang. Ang diman sa sala, mao ang kamatayon. Muna, gipatay gyud, upatay gyud si Ginoong Jesucristo. Si Jonas nga mo isang litanan, patay gid siya sa ilawom sa isda. Atong makita mga kaigsunan, nasatisfied ang amahan. Ngani sa Isaiah chapter 53 imong mabasa diha nga siya ang gipakasadaan, ang atong mga kasalanan naa sa iya tanan og siya sinilutan hinampak, og nakita nato nga ang amahan na nasatisfied sa maong gihimo sa anak tungod kay dako kayo ang gugma sa atong Ginoong Jesucristo, iya kining pakamatyan dito sa Kalbaryo sa krus. So, padayon ta mga kaigsunan, propitiation also conveys God's mercy as indicated by the translation of the same Greek word hilasterion as mercy seat in Hebrews chapter 9 verse 5. This is a reference to the cover of the Ark of the Covenant and represents God's throne, which is the source of mercy. Imo makita din na sa Hebrews chapter 4 verse 16 o Exodus chapter 25 verse 17 to 22. So manool daw kita sa maong trono sa grasyas tong Ginoo aron nga makadawat daw ta og mercy and grace nga atong magamit sa panahon nga atong gikinahanglan. O ang atong makita din mga kaigsunan nga gihimo sa to ang Ginoo nga siya ang nagbayad. O mabasa nato diri sa Old Testament nga din landong sa gihimo ni Ginoong si Kristo. Adi padugay nilabay 2,000 kapin ka mga tuigan sa wala pa ni gihimo ni Jesus Christ. Aduna na instruction ang mga Israelita na mabasa sa Exodus 25:17 to 22. Matod pa rin ni og magbuhat ka og usa ka halad sa pasiguli, muna ang gitawag nga mercy seat sa lunsay nga bulawan og ang iyahang gitason duha ka maniko. So sa sa English, cubit. A cubit in the Bible is an ancient unit, ancient unit of linear measurement based on the length of the forearm from the elbow to the tip of the middle fingers. So gikan sa middle fingers na to hantod istong siko mo na gitawag 1 cubit. So duha ka 2.5 cubit, ang gitason ini. Og matod pa rin og tunga og ang iyahang kasangkaran usa ka maniko og tunga. So 1.5 cubit ang iyang gitason. Verse 18, og magbuhat ka og duha ka mga kirubin nga bulawan sa buhat nga sinalsal, pagabuhaton mo kini diha sa duha ka tumoy sa halaran sa pagpasiguli. Verse 19, og magbuhat ka og usa sa kirubin sa usa ka tumoy og usa sa kirubin sa laing nga tumoy sa nayon gayod sa halaran sa pagpasiguli. Magabuhat ka og mga
cherubin sa duruha ka tumoy niini. 20, ug ang mga cherubin magabuklad sa ilahang mga pako sa ibabaw nga magatabon sa halaran sa pagpasig-uli uban sa ilahang mga pako. Ang ilahang mga naong magaatubang sa usa ug usa, magatanaw sa halaran sa pagpasig-uli ang mga naong sa mga cherubin. So 21, og ibutang mo ang halaran sa pagpasig-uli sa ibabaw sa arka, o sa sulod sa arka igabutang mo ang pagpamatuod nga igahatag ko kanimo. 22, last verse, og dito ako makigtagbo kanimo, og ako makigsulti kanimo gikan sa ibabaw sa halaran sa pagpasig-uli gikan sa duruha ka cherubin nga anaa sa ibabaw sa arka sa pagpamatuod mahatungod sa tanang mga butang nga ako igahatag kanimo nga mao ang mga tulumanon alang sa mga anak sa Israel. So kompleto kaayong instruction mga kaigsunan nga diin gipasalsal sila og bulawan o kanang gihimo kining cherubin nga dunay pako, no? Og mo nay giutang sa taas o gitawag na siya og mercy seat, no? Atong makita din nga sa kasaysayan si Ronald Wyatt, no? Iyang nadiskubrihan ang Ark of Covenant. So atong nakita kaganiha nga inani ang porma sa mercy seat mga kaigsunan. Atong balikan ang maong unang segment nga doon ni siya measurement, no? Doon ni siya measurement o mo ni kanang ginadayungan mga kaigsunan. Gibutang kini sa taas sa Ark of Covenant. So mo na siya, no? O susulod ana mo na ang kining gitawag nga balaan nga kasulatan sa Old Testament. So mo na gitawag nga mercy seat. Og nakaplagan kini ni Ronald Wyatt, kay kini si Ronald Wyatt usa kini ka archaeologist, o wala na siya lain nga pang i-scavenger niya kay nahurot na gikan pa sa kang Noe, hangtod na sa kang Lot, hangtod na sa Sodom Gomora og katong Exodus og mo siguro ni pinaka-last, no? So ngadto 1933 hangtod sa 1999 claimed to have discovered the Ark of Covenant in 1982 in a chamber beneath Golgotha in Jerusalem. He reported finding dried blood on the mercy seat and the ark lid that when tested allegedly shown 24 chromosomes, 23 from the mother and 1 Y, no? Chromosomes, which has asserted was the alive blood of Jesus. So nahimo ra kining 24 chromosome, kay 23 man tana pero isa lang sa papa. So kay kahibulungan man, no? So sa mga scientist dili unta ni angay mabuhi abnormal ni, pero kay lalang man sa espiritu mo na nga 24 chromosome si Jesus Christ. So nabuhi siya tungod kay lalang sa espiritu. So mao na hinungdan nga lahi siya, no? Tungod kay sobra pa siya sa eunuko. Dili tinuod nga nakigrelasyon kini siya sa babaeng bigaon nga si Maria Magdalena. Kay manhid ni siya sa kanang gitawag nga about 6 yata, tungod kay abnormal ang iyang chromosome, dili kompleto. 23 man ta equal sa 46 chromosome, no? 46. So 24 chromosome na siya. So nadiskubrihan ni Ronald Wyatt tungod kay dito sa Golgotha itong makita nga dili kini siya coincidence, no? Programa gini siya kay kinahanglan nga siya gyud ang mapuli sa mga hayop nga ginahalad sa Israel, og siya na pud ang katapusan nga
halad inihaw. Tungod kay sa panahon sa Passover, siya ang lamb nga nahimong nga napuli sa mga ginaihaw sa kada tuig nga pag remember o sa pag celebrate sa nang gitawag Passover, nga gaihaw sila og kining hayop, baka o red heifer o karnero, tungod sa pag sa ulog sa maong dakong kahibulungan gibuhat sa Ginoo dito sa Ehipto, nga ang firstborn wala nangamatay. Og nitong tungura atol to sa pangandam sa maong dakong adlaw, na that is the High Day Sabbath nila, o ang preparation day sa High Day Sabbath nila Merkulis. Mao na nga siya ang nahimong naihaw dito, o siya ang ihang dugo mo naula. O dito sa Golgota aduna nilinog no sa iyang pagkamatay, og matud pa ni Ronald Wyatt, nabuak daw na gikan sa gilansangan ni Kristo og tuins, og ilaha kining gisubay-subay, og nakaplaga nila nga nawala man ang Ark of Covenant sa panahon ni Jeremiah, og dito ra ay nakita nila ang mercy seat. Nga din dito pod mo tupa, dito pod motulo ang dugo, og ilaha kining gipabuhi sa mga expert nga mga scientist sa Israel o sa dito sa Jerusalem, og nabuhi ni mo na nakaplagan nga 24 chromosome. So muna mga kaigsunan nga siya na ang halad. Kung sa Hebrehanon chapter 9, kung yung basahon ng whole chapter din na, siya na ang gitawag propitiation, o siya ang nahimong nahalad nga dili na tuig-tuig, ang dili dayo na. So aron sa pag tabon, o aron sa pag wagtang sa sala. Tungod kay gi-explain na sa Hebrews 9 nga ang tuig-tuig nga gihimo sa mga Israelita nga ilah kining ihawon, og ang dugo ilah kining ginagamit aron sa pagtabon, aron sa pagwagtang sa sala, pero wa daw kuno na nawala, o wala gid daw na nahinlo. Tungod kay tuig-tuig no, muna mga kaisunan, kanang kang Kristo dayo na ni, dili na ni siya sige-sige nga ginapatay o ginasama sa hayop. Now matod pa sa maong meaning, the perfect sacrifice, Jesus is depicted as a spotless and without blemish, making him the only worthy sacrifice as described in 1 Peter chapter 1 verse 19. Finally, the sacrifice, Jesus' sacrifice on the cross marked the end of the need for daily animal sacrifices. So muna akong ingon kaganiya mga kaigsunan, gi-English ra diri. John the Baptist proclamation in John 1:29 that John the Baptist pointed to Jesus as the one destined to take away the sins of the world. So siya ra gyud mga kaigsunan, si Kristo mo ay fulfillment no. Si Muhammad namatay man to, wa na banhaw, o walay kasaysayan nga sama niini nga diin na mo ay nagbayad sa sala sa kalibutan. Na symbolism, he is the fulfillment of the Old Testament. So mo na gitawag nga Passover lamb, imo mabasa sa Exodus 12, where his blood provides atonement and protection from judgment. So muna mga kaigsoon nato makita. Balikan nato ang 1 John chapter 2 verse 2 nga si Jesus Christ nahimo siyang halad pasiguli, no? Imbis kay husgahan na unta, pero napasiguli. So that is a memorable nga gihimo ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross mga kaigsunan, o hinaot nga doon natin nakuha sa maong pagbayad sa atoang pagbayad ni Kristo sa maong gidiman sa sala. O digid basta-basta ang ihagyong
dugo mo'y giula. Now kaisa ra man to niya gihimo og giunsa nato ni pag demonstrate og pag activate sa kita nga nagsunod mga kaigsunan. Now atong masabot nga ang dugo sa atong Ginoo kanunay na nagtawag nga provision na mga kaigsunan sa panahon nga magsimba ta o mga tag kapasayloan, no? Sa 1 John 1:7 hangtod na sa 9 nga naay mga sala nga kahugawan nato nga madala ra og simba og suri. O kung dunay mga kahugawan nato sa gawas og sa sulod, kumbaga kay apil man ang kining gitawag nga sa gawas, kining sa unodnon nga bahin atong makita diha sa Corinto City versikulo 1 nga atong ampingan o atong hinluan na atong lawas of flesh and spirit, no, nga dili sa lawayon. So in and out ang purification. So ang tubig mooy symbolikal usab sa dugo sa tuang Ginoo, no, nga diha sa bautismo diha mahulagway nga ang paghugas o pagwagtang sa maong kahugawan diha sa konsensya sa Pedro, no, ang bautismo makaluwas. Og ang Efeso 5 25 hangtod na sa 27 ang iglesia sa tuang Ginoo gihinluan gyud sa pure nga tubig, no, uban sa pulong. So kayang tubig matud pa sa unang Juan 5:8 nga agree in one sila, no. So naatay kahugawan diha sa gawas nga dili madala og suri. So mao na nga kita nga mga Covenanted churches nagapasalamat ta sa Ginoo tungod kay ato kining nasabtan ang pag-apply sa law of cleansing, no. Ay wala man kini na nga undang magikan man ni sa Israel og hantod sa iglesia sa tong Ginoo. Aduna lay mga revision tungod kay dili na ta mag-ihaw hayop tungod kay si Kristo na may napuli og dili na pod kini sige-sigihon tungod kay kaisa ra ni gihimo ni Kristo na siya ang katapusan, ang iyang dugo dito matupa kung atong makita dito sa illustration ni Ron Wyatt. So wala naman ko igong oras igala igsoon hinaot nga inyong nakuha ang metodo sa ako ang i-share karon may tungod sa atong topic kong propitiation o mercy seat. O ayog kalimot sa pag subscribe sa akong YouTube channel RMary67. Kung wala pa ka-subscribe, pinduta ang subscribe o ang bell usab nga pinduto nimo ang all. O ingon usab sa FB page sa Mindful Moments imong i-share o i-like o aron nga ma-update ka sa atong mga gituki nga mga pagtulunan. O doon na po ko'y GCash number nga verified 0939163348 kung doon na kay kahangawa sa pag-exchange sa imong financial nga bahin. May giingon sa English nga divide the efforts and multiply the effect. Maski wala ka na witness, wala ka nang wali, o doon na kay kabahin na inyong mga programa, no, sa mga tao nga doon na trabaho financial ang ilahang extend. So nahimo nang divide the effect, no, kay kabahin ka sa maong buluhaton nga atong gipaningkamutan sa pagpalapnag, sa pag-share sa maong impormasyon diin angay nato nga mahibaluan. So inyong ubos nga lagad taas naman kinig kamot ug mura man naanay divine body kay mosulod man ni sa inyohang si pribado nga lawak kung imo laging i-open sa ako ang YouTube channel. Pero kung imo pong i-close, imo pong i-scroll, so kuan gyapon, no, kanang gitawag demokrasya gyapon.
So risgo na nimo kung imo kining ayran nga maong programa. O sa akong kaubanan sa mga covenanted churches o covenanted pastors, mayong adlaw diya kaninyo kung kinaot nga dili mo pulan sa pag subaybay sa ito ang programa. Si mga loyalist nako nga mga subscriber kanunay nga naga-heart ug naga-like ug hinaot ang Dios manalangin sa espirituhanon nga mga butang diha sa inyo ang kinabuhi. So bye bye for now. God bless.